वेस्ट बेंगल रेना बीरभूम जिला नानूर रे हुई अकना मिटन गेबार चानाच रेन पठुआ कुड़ी गिद्र साउते रेप रिया घटन आनुआ घटन दो हुई अकना होला तारासिंग बेड़ा मेंदो उनी कुड़ी गिद्र विश्वकर्मा पूजा रिया मेला नेले चालाव लेन ताहेना आर ओंडे खन गे रुवाड़ ऑक्तो रे नुआ घटन हुई अकना आर उनी साउते नुआ घटन को मेंदो नुआ नाहचार अकदा को पुनिया कोड़ा गिद्र मेसा खाते नेतो उनी कुड़ी गिद्र हॉस्पिटल रे ठीक छे चाला कान ताया बंगाल पनत रिया बीरभूम रे आर्मी दाव दौड़ाते हुई ना मिटांग कुड़ी गिद्र साव नाहाचार नुआ घटना दो कना बीरभूम हनत रिया नूर थाना टोठा रिया जहां रे मिटांग गेलबार क्लास रे पढ़ा कांथे मिटांग पठुआ कुड़ी गिद्र साव नाहाचार हुई कना जहां कुड़ी गिद्र नितो आईसीयू वार्ड रे भर्ती मिनाय का दिया चिदा से उनिया हालत अडी गे पड़िज मिना काते नुआ घटना घटान तम आकु घारोज रे नितो दुख रिया माहौल तैयार कना उनी कुड़ी रेन आज आयो और आज बाबा नितो हॉस्पिटल रे दुड़ु मिना काकिन जे तीन कोते आय रेन कुड़ी नापायो अमेनते नुआ घटना बाबते सामिला सहित बुन बड़ाई लगे चित चकाओ कना उनी कुड़ी गिद्र होला आय रेन कुड़ी गिद्र गाते सावते न्यापामो मेनते उड़ा खोने उडुकेना इनाते आकु घरो जन हर को उनी को फोन आय कांथेना आर उना फोन रिसीव करते ले कना जे इन लगन इन चला कना इनातम अयुब इना अयुब कते नींदे इना आकु घरो जन हर को हरबरो इना जे तीन कोते उनी बीटी कुड़ी आकु घरो जन हर को फोन आय कांथेना नींदे मेनकान फोन रिंग चला कांथेना आज पाय रिसीव दाड़िया कांथेना কালকে বেরিয়েছিল 11টার সময় যে আমরা কোথায় যাবি বললো কিন্নারে ঠাকুর দেখতে যাব মা মানে কিন্নারে ঠাকুর দেখতে যাবি কার সাথে যাবি বললো আমি শান্তনার সাথে যাব নতুন গাড়ি কিনেছে ঘুরতে যাবো ওর সাথে ঠিক আছে যা চলে আসিস তারপরে বিকাল থেকে আমি ফোন করি 4টে সাড়ে 4টের সময় যে বাড়ি এলি না এখন এত দেরি হলো তো বললো জি মা এত দেরি হলো আমি একটু পরে যাচ্ছি তাই বললো একটু পরে যাচ্ছি বলে আমার আসছে সন্ধ্যা হয়ে গেছে আসবে আসবে মেয়ে আসবে বাড়িতে কোনো ফোন নাই যে ফোন করব আমার ভাইপোটাও ছিল না বাড়িতে তারপরে রাতে বাড়ি এলো রাতে ফোন করছি 12টার পরে থেকে ফোন কিন্তু রিং হচ্ছে ফোনও রিসিভ করছে না তারপরে সারা রাতই ফোন করছি সারা রাত জেগে আছি সকালবেলায় যখন বাড়ি ফিরে তখন তো সাংঘাতিক অবস্থা রক্তাক্ত অবস্থা মানে কী এরকম তো কালকে বাড়ি ফিরিস না আর ফোন তুলছিস না কেন বলছে মা আমাকে মেরো না আমার কথাটা শোনো কি বলো দিয়ে বললো মা আমি কিন্নার থেকে বাড়ি আসছিলাম কিন্নার থেকে রাত হয়ে গিয়েছিলো আসতে আমাকে 4টে ছেলে মুখে মাস্ক ছিল চোখে চশমা ছিল আর মদও খেয়েছিল ওরা আমাকে হেজলাহেজি করছিল তারপরে আমাকে পাশে সব জিজ্ঞেস করলো কে এরকম করছে আমি বললাম আমাকে বিরক্ত করছে আমি বাড়ি যাবো ওরা বলেছে না আমার বান্ধবী হয় তারপরে ওকে নিয়ে গিয়েছে বলছে মুখে কি দিয়ে দিয়েছে তারপরে নিয়ে গিয়েছে গিয়ে তারপরেও কী করেছে ও কিছুই বুঝতে পারে না ভোরবেলায় উঠতে দেখছে আমি সেই জাম্পিংয়ের মধ্যে আমি শুয়ে আছি তো আমার মেয়েটা এমনি ভালো গ্রামের রিপোর্ট আছে খুবই গরিব মানুষ পড়াশোনা করাইছিলাম এরকম রাস্তাঘাটে যদি মেয়েদের হত্যা করে এরকম অত্যাচার হয় তাহলে আমরা কোন রাজ্যে বাস করছি আমি চাই নিউজকে আর মানবিক অফিসারকে আমরা জানিয়েছি এটা যেন সঠিক বিচার হয় আর কোনো মেয়ের প্রতি যেন এই অবিচারটা না হয় আমার থানার এটা বুঝতে পারছি ওর বন্ধু বান্ধবদের সাথে গিয়েছিল ওরাই বলতে পারবে স্যার আমরা তা জানি না যদি ফোনে বলে কিরিনার সেটা যদি বোলপুর হয় স্যার আমরা কি করে বুঝবো মূর্খ আমরা যোগাযোগ করেছিলাম তাদের ফোন আমাদের নাম্বার তাদের নাম্বার আমাদের ফোনে ছিল না তো ওই ফোনটাই ছিল ওই ফোনটা তো ওনার কাছেই ছিল আসার পর ওই ফোনে আবার ছেলেটা ফোন করে বলছে যে আমার মায়ের কাছে ছিল ছেলেটা রেকর্ডিংটা আমাদের মোবাইলে ওনার আছে ফোন করেছি ওই ছেলেটা এই মুহূর্তে স্বীকার করে যে আমার মায়ের কাছে ছিল কিছুক্ষণ পরে বলছে আমরা দিয়ে গেলাম ওরা একটু উল্টোপাল্টা বলছে এটা রিপোর্টার এবং পুলিশবাবু দেখুক এটা কি ব্যাপার সঠিক ন্যায়টা ওনারাই দেখুক उनी कुड़ी रेना गगवा कथा लेकाते बड़े कना जे उनी कुड़ी गिद्र सेता भोर हे ना आर न तो नेलो कांतना जे पूरा मायांग ते थेदा थेपे कांतना इने तम आकु उनी सूर्या मेटांग हॉस्पिटल रे को भर्ती के दिया भर्ती तम उनी तो आईसीयू वार्ड रे मिनाय का दिया मेनगानो कुड़ी आज गगवा कथा लेकाते बड़े कना जे कुड़ी ले जे आज जखन ओड़ाते रुवाड़ कांतना उन अक्त ताला हर रे किछि गान हर उनी को अटक की दिया जहां कोड़ावा मोचा रे मास्क ते कना आर उनी जोर जबर कते तुल दिक दिए को आर उनी साव नाहाचार कदा को मेनते आरोप मेना कदा नो मामला दो नित नूर थाना रे दर्ज कना आर नुआ घटना रे अकय दोषीदार मेना का कुआ उनको कुआ पानते नितो पुलिस पास्टा खने चला कना साव सावते नुआ मामला रे अबिते बड़ाई लगिते पुलिस पास्टा खना छुटो कना को साव सावते आकु गो बाबा आडी को रेंगे जीते नितो नुआ मामला रेन जहां दोषीदार मेना का कुआ उनको कोडरा मासाते सासित नाम लगिते को अरदास कना मेनगानो नितो दिसम रे जहां तिना गे टेक्नोलॉजी सामांग रे हिजु कना उन अक्त पे नेलो कना जे
हर को तायम से को चला कना रखवा हुदिस नुई जहां कुड़ी गिद्रा साव नाहाचार हुए कना जहां दो नापाय 12th क्लास रे पढ़ा कांथनाय चिद हुयुते नुया जीवन रिया हर रहार बीरभूम कौन जयंत दासा रिपोर्ट ट्राइब टीवी।